برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے 7 جون کو اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس پر بات کرتے ہوئے ماہر قانون بیرسٹر امجد ملک نے راچڈیل میں ہمارے نمائندہ راجہ واجد سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ماہر قانون دان بیرسٹر امجد ملک صاحب، جن کی قومی اور بین الاقوامی سیاست پر جو ہے وہ بڑی گہری نظر آتی ہے، اور اب جب کہ ٹریزا مے نے 7 جون کو عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے تو اب ان کی رائے جانتے ہیں کہ اب بریگزٹ کس سمت پر جائے گی اور گریٹ برٹن ہے جی بالکل یعنی برطانیہ کا نیا وزیر اعظم کون بنے گا۔ جی بیرسٹر صاحب جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریزا مے کو بہت پہلے یہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ بریگزٹ کا بہت سینسٹیو معاملہ تھا اور ان کے اوپر ان کو تاریخ ساز شکست ہوئی۔ آج تک کسی وزیر اعظم کو اتنی بڑی شکست نہیں ہوئی جتنی بریگزٹ ڈیل کے اوپر پہلی جو ووٹنگ ہے اس میں ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اس پہ رہیں اور دوسری دفعہ بھی شکست ہوئی۔ وہ بریگزٹ ڈیل کو کامیاب کرنے میں ناکام رہیں اور پھر بھی اینڈ پہ ان کو اکتوبر تک کی توسیع لینا پڑی۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ریفرینڈم میں جانا بہت بڑی غلطی تھی۔ اب یہ اس کو غلطی کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ یہ وزیر اعظم شاید وہ معاملہ حل نہ کر پاتی، تو یہ سائیڈ ڈیسیجن ہے۔ ٹریزا مے بذات خود ایک بہت منجھی ہوئی سنجیدہ سیاستدان ہے اور ان کی بہت ہی جو کنزرویٹو حلقے ہیں بہت عزت ہے ان کی، لیکن معاملہ جب اخلاق اور قانون پہ آئے تو ان کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ نیا الیکشن ہو، نیا مینڈیٹ لے کے لوگ آئیں اور نئی قیادت جو ہے ملک کو سنبھالے، لیکن اگر ان ہاؤس چینج ہوتی ہے تو موجودہ ہوم سیکرٹری کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ساجد جاوید صاحب بہت اچھے طریقے سے وزارت داخلہ کو چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کنٹینڈرز ہوں گے جو اس معاملے میں آگے آئیں گے، لیکن آنے والے دن کافی دلچسپ ہوں گے سیاست کے معاملے میں، کیونکہ لیبر بھی اپنی جو ہے وہ پیش قدمی کرے گی اور ان کو لگے گا کہ اگر یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو ایڈوانٹیج زیادہ ہوگا۔ تو آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں آپ کافی دلچسپ خبروں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ جی بالکل، جیسا کہ بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹریزا مے کو بہت پہلے ہی بریگزٹ کے معاملے پر استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے۔ دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ جی کئی ماہ سے جاری سیاسی تناؤ بالآخر برطانوی وزیر اعظم کو لے ڈوبا۔ ٹریزا مے کے استعفے پر برطانوی سیاست میں بھونچال آ گیا ہے۔ آئندہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ شی از اے ویری بریو وومن جو اتنے مشکلات حالات کو کنٹرول کیا۔ اس کے جانے کے بعد جو دوسرا بھی آئے گا وہ یہ پرابلم نہیں سالو کر سکتا، کیونکہ یہ بریکسٹ کو انہوں نے بہت مشکل بنا دیا ہے۔ تقریباً 3 سال سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ یہ معاملہ حل کرتے بریکسٹ کا، لیکن ان سے حل نہیں ہو سکا، تو انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریزائن کر کے گھر چلی گئی ہیں۔ اب جو نیا پرائم منسٹر آئے گا وہ ہوپ فلی اس معاملے کو اچھے طریقے سے ڈیل کرے گا اور اس کو حل کرے گا۔ Let's see, lots of people was hoping کہ ٹریزا مے ریزائن کر دے، سو جو چاہتے تھے لوگ کہ ریزائن کرے وہ تو آج لوگ بہت خوش ہو گئے کہ ٹریزا مے نے ریزائن کر دیا۔ جو لوگ نہیں چاہتے تھے obviously they know better way why she don't want to and why she did. So let's see, hope whatever happen for the good. آج تھریسا مے کی ریزائنیشن کے بارے میں خبر سنی تو بہت خوشی ہوئی۔ اس کو بہت پہلے ریزائن کر دینا چاہیے، لیکن چلو خیر ابھی کر دیا، اور وی ہوپ کہ ابھی کوئی اور ایسا بندہ ہے یو کے لیے کہ وہ بریگزٹ کے مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے حل کرے۔ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ ٹریزا مے نے ریزائن کر دیا، تو کافی دیر سے یہ کوشش کر رہی تھیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی، لیکن یہ بری طرح ناکام ہو گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو نیا پرائم منسٹر آئے گا اس سے جو ہے نا یہاں کی کمیونٹی کو اپنے مسائل حل کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ یو کے حالات کے اوپر آج کل جو ٹریزا مے نے جو انٹرویو دیا ہے، جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے جانے کے بعد حالات اور زیادہ خراب ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے جو نیا آنے والا پرائم منسٹر ہے آئی ہوپ کہ وہ اس کے بارے میں سوچے اور ملک کے بارے میں کوئی اچھی پالیسی لے کے آئے جس سے برطانیہ میں لوگوں کو ریلیف ملے، اور وہ شاید بریکسٹ کا بھی جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ڈیل کر کے جو کیبنٹ میں جو کچھ بھی قانون لائیں وہ قوم کے لیے اچھا ثابت ہو۔
ہائی ویکم کے نئے میئر کاؤنسلر مزمل حسین نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں رکن پارلیمنٹ، کاؤنسلرز، پولیس اور رائل فورسز کے افسران سمیت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ نو منتخب میئر مزمل حسین کو ہائی ویکم ٹاؤن کی روایات کے مطابق بینڈ باجے کے ساتھ ٹاؤن سینٹر لا کر وزن کیا گیا۔ اس کے بعد میئر کونسلر مزمل حسین نے ٹاؤن ہال میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس موقع پر کونسلر مزمل حسین نے تمام کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلنے اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے عزم کا اظہار کیا۔ نو منتخب میئر کا کہنا تھا کہ وہ تمام کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی اور بہتر تعلقات کو فروغ دیں گے، فلاحی کاموں اور انسانیت کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نو منتخب میئر کی تقریب میں سابقہ میئرز اور رائل فورس کے افسران کا کہنا تھا کہ کونسلر مزمل حسین کا میئر منتخب ہونا پاکستانیوں کے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے۔ مزمل حسین مسلمانوں اور دیگر کمیونٹیز کے درمیان اتحاد و اتفاق کے لیے کام کرتے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ اسٹیو بیکر نے نئے میئر کو مبارکباد دی اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ تقریب میں موجود شرکاء نے نئے میئر کو مبارکباد اور نیک خواہشات کے پیغامات دیے۔ ہائی ویکم کے نئے میئر کونسلر مزمل حسین کی حلف برداری تقریب میں رکن پارلیمنٹ اسٹیو بیکر، سابقہ میئرز، کونسلرز، پولیس اور رائل فورس کے افسران سمیت برٹش پاکستانیوں اور کشمیریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر چودھری علی شان کا مانچسٹر میں افطار ڈنر سے خطاب۔ کہتے ہیں بھارتی وزیر اعظم مودی کی دوبارہ کامیابی کشمیری عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بسنے والے کشمیری مسلح افواج پاکستان کے بلا تنخواہ سپاہی ہیں۔ اعتزاز عاصم کی رپورٹ۔ مانچسٹر میں مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما محمد بشیر رٹوئی کی جانب سے افطار ڈنر منعقد ہوا، جس میں آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر چودھری علی شان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ افطار ڈنر سے خطاب میں چودھری علی شان کا کہنا تھا کہ لوک سبھا انتخابات میں مودی کی کامیابی دراصل دنیا بھر میں امن پسند اقوام کی ناکامی ہے۔ پاکستان اور بھارت دو ایٹمی طاقتیں ہیں اور مسئلہ کشمیر کی بنا پر عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ انڈیا کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے کشمیریوں کا جو بنیادی پیدائشی حق ہے وہ ان کو دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دانش مندی کا مظاہرہ اس کے لیے یہی ہے، ورنہ پاکستان بھی نیوکلیئر پاور ہے اور پورے جنوبی ایشیا کو جو ہے اس کے خطرات لاحق ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ بدامنی جو ہے ہمیشہ قائم رہے گی۔ تقریب سے چودھری سردار محمد، راجہ آفتاب شریف، چودھری شبیر، کونسلر طاہر رفیق اور شہناز صدیق نے بھی خطاب کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں جس انداز کے ساتھ ہمارے مائیں بہنیں قربانیاں دے رہے ہیں، شدان قربانیاں پچھلے 70 سال سے دے رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ قربانیوں کو ضرور رنگ لائے گا اور کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ مودی جو کچھ بھی کر لیں وہ اب ناکام ہو چکا ہے۔ تقریب کے اختتام پر تقریب کے میزبان محمد بشیر رٹوئی نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر۔ مانچسٹر میں جعفر اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام مجلس برائے ضربت مولا علیہ السلام منعقد کی گئی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات جانیں گے مانچسٹر سے تنویر نقوی کی رپورٹ میں۔ مانچسٹر میں جعفریہ اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام مجلس برائے ضربت مولا علی علیہ السلام منعقد کی گئی۔ مجلس میں علامہ اظہر نقوی نے حضرت علی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی کی ذات اقدس تمام عالم کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کے فرامین پر عمل کر کے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے علامہ اظہر اقبال نے حضرت علی علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کیا۔ آج کی رات ضربت مولا کائنات کی رات ہے، جسے 19 ماہ رمضان کی رات جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ آج کی رات بہت ہی غمزدہ رات ہے۔ اس رات مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کو ابن ملجم نے ضرب ماری تھی، جس کی وجہ سے مولا کائنات 21 ماہ رمضان کو اس دنیا سے چل بسے تھے۔ تقریب میں مومنین کی کثیر تعداد شریک ہوئی، جبکہ عزاداری بھی کی گئی۔
बैंकॉक के पाकिस्तानियों की सुनी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PIA ऑपरेशन को मुस्तकिल बंद करने की खबरों का नोटिस लेते हुए बैंकॉक में पाकिस्तानी सफ़ीर और PIA हुकाम से जवाब तलब कर लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस मसले को उजागर करने में 92 न्यूज़ ने भरपूर किरदार अदा किया। इमरान यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। बैंकॉक में पाकिस्तान एयरलाइन के ऑपरेशन को बंद करने की खबरों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया। इस अहम मसले को हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए 92 न्यूज ने भरपूर किरदार अदा किया। आखिरकार ओवरसीज पाकिस्तानियों की सुनी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामले का नोटिस लेते हुए सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद और PIA हुकाम से जवाब तलब कर लिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सिटीजन पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई, जिसका बर वक्त नोटिस लिया गया। बैंकॉक में तैनात सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए PIA ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने 92 न्यूज की कोशिशों का भी एतराफ़ किया। सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं, एयर स्पेस ओपन होने का लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन साथ ही बीच में बहुत सारे लोगों ने एम्बेसी को भी कांटेक्ट किया और बताया। 92 ने भी इस चीज़ को अपनी रिपोर्ट में सामने लेके आए कि फ़्लाइट ऑपरेशंस ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात हैं। हम सब की यही उम्मीद है, लोगों की यहाँ पे यही एक्सपेक्टेशंस हैं एंड वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि जैसे ही ये एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस उठती हैं PIA अपनी फ़्लाइट ऑपरेशंस दोबारा स्टार्ट करेगी। सफीर पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान में टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए भी PIA की परवाज़ें बेहद ज़रूरी हैं। इससे पाकिस्तान में सियाहती सरगर्मियों के फ़रोग को नुकसान पहुँच रहा है। एम्बेसी में ख़ास तौर पे हमारे लिए ये और भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है पिछले चंद माह में कि तमाम एम्बेसीज़ टूरिज़म को प्रमोट करें। तो फ़्लाइट ना होने की वजह से और डायरेक्ट फ़्लाइट्स ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और लाहौर के लिए ना होने की वजह से टूरिज़म पे काफ़ी अच्छा खासा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। कौमी एयरलाइन की परवाज़ें जल्द शुरू होने की खबर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ओवरसीज की आवाज़ बनने पर 92 न्यूज़ की कोशिशों को बेहद सराहा। हमेशा की तरह 92 ने हमारे प्रॉब्लम को, हमारे मसाइल को बड़े अच्छे तरीके से मुल्क में पहुँचाया है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा एक्शन लिया है। तो हम चाहते हैं कि PIA चलती रहे, इससे हम लोगों को भी फ़ायदा है। और हमने यहाँ सफ़ीर से भी बात की, उन्होंने भी इस बात को तरजीह दी है कि हमारी PIA को चलते रहना चाहिए, अदरवाइज़ हम लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस होगी। प्रॉफिटेबल रूट्स हैं उसके ऊपर इसका चलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि PIA जो है ये पाकिस्तान कराची बैंकॉक रूट और पाकिस्तान रूट के ऊपर चलती रहे। सबसे पहले तो हम लोग शुक्रगुज़ार हैं 92 न्यूज़ के, जो हर टाइम हमारे शाना बशाना और हमारी आवाज़ हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट तक और पूरी दुनिया तक हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर एक टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट कंट्री थाईलैंड, जहाँ बहुत पाकिस्तानियों का आना जाना है, जहाँ रेजिडेंस भी है लोगों का, तो हमें बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पर आने जाने में। इसलिए हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से और स्पेशली अपने वज़ीर मुमलिकत मिस्टर इमरान खान से हमारी दरख्वास्त है कि इसको दोबारा बहाल किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि पाकिस्तानी टूरिज्म के फ़रोग के लिए पाकिस्तान एयरलाइंस को अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन बढ़ाना होगा, ताकि कीमती ज़र मुबादला से मुल्क की मईशत को सहारा मिल सके। सऊदी अरब की अदबी तंजीम हल्का फ़िक्र व फ़न की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें शायरों, अदीबों और सुखनवरों ने भी भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाद में मखदूम अमीन ताजर की ज़ेर सदारत सजने वाली तकरीब में हल्का फ़िक्र फ़न के सदर डॉक्टर रियाज चौधरी ने कहा कि सऊदी अरब में उनकी तंजीम गुज़श्ता 35 साल से ज़ायद अरसे से अदब को फ़रोग दे रही है। यहाँ पर शायरों और अदीबों ने अदब की तरवीज करके न सिर्फ अदब की बेमिसाल खिदमत की, बल्कि कम्यूनिटी को अदब का ज़ौक़ भी बख्शा है। फोरम के दीगर अहदेदारों वकार नसीम, शेख अरशद, डॉक्टर तारिक अजीज, सज्जाद चौधरी और दीगर ने कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी अदब नवाज भी है और अदबी बात को पसंद भी करती है, इसलिए यहाँ पर अदब की बेहतर और मौसर अंदाज में तरवीज की जा सकती है। आखिर में तंजीम का नया चेयरमैन मुंतखब होने पर शेख सईद को मुबारकबाद पेश की गई। दुबई में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हिज एक्सीलेंसी सुहेल मोहम्मद अल ज़ारूनी की जानिब से उनकी रहायशगाह पर साहूर का एहतमाम किया गया। साहूर में पाकिस्तानी और भारतीय बिजनेस कम्यूनिटी समेत दीगर कम्यूनिटी के सरकर्दा शख्सियात और कारोबारी अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का अहवाल जानेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में।
माह रमजान में सहूर पार्टियों की शक्ल में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन से मोहब्बत और हम आहंगी का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। दुबई में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सुहेल मोहम्मद अल ज़रऔनी की जानब से दी गई सहूर पार्टी में मुख्तलिफ कम्युनिटीज और मुख्तलिफ मज़ाहब का हसीन इम्तजाज देखने को मिला, जहाँ हर रंग और नस्ल के अफराद ने शिरकत की और माह रमजान की खुशियों में शरीक हुए और माह रमजान की खुशियों और बरकतों से लुत्फ उठाया। इस मौके पर तकरीब के मेजबान सुहेल मोहम्मद अल ज़रऔनी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान का महीना मोहब्बत लेकर आता है। इस महीने की बदौलत वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया को अमन की जरूरत है और इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। Ramadan is a holy month, and Ramadan is always like we Muslims, we're learning that we have to respect and give love to everyone and give food and helping poor people. तकरीब में शरीक मुख्तलिफ कम्युनिटीज के नुमाइंदों ने पैगामात दिए और माह रमजान पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। शुरका ने दुबई को अपना दूसरा घर करार देते हुए कहा कि यहाँ सब बराबर हैं और इस्लाम भी बराबरी और रवादारी का दर्स देता है। The whole concept of Ramadan and iftar in Ramadan is getting together, exchange of love, coming together. It could be either families, friends, communities of different nationalities. And here I'm really excited to meet Sheikh, His Excellency, and as well as people from different walks of life, and they are meeting together. All the love and the respect they give to all the communities here, and this Ramadan, this year of tolerance, we are proud to be a part of UAE now. अच्छा लग रहा है यहाँ इनके पैलेस पे आके, और सारे नए नए लोगों से मिलने को मिल रहा है और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है कि बहुत खुशी हो रही है। और रमज़ान सबको मुबारक हो और माशाल्लाह सब खुश रहें, आबाद रहें। माह रमज़ान में करते हैं दुआ हम ये अमन हो जाए सारे जहां में कायम। हमारे लिए तो फर्स्ट होम अब ये है। मेहमानों में ईमान हैदर जैदी ने मारूफ शोरा का कलाम पढ़कर अमन और सलामती का दर्स दिया। मारूफ बिजनेसमैन राजा इरफान खान और इंजीनियर सबा राजपूत ने ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट समिट एस्पायर वर्ल्ड की 31वीं एडिशन की तकरीब का सुहेल अरज़रवानी को बतौर मेहमान खसूसी दावतनामा भी दिया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा की पुरतकल्लफ अरेबिक, रवायती और एशियन खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। ट्रक आर्ट के माहिर आर्टिस्ट और पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम फूल पत्ती ग्रुप इन दिनों फ्रैंकफर्ट में अपने फ़न का मुजाहरा कर रहा है। नित नए डिज़ाइन, रंग बिरंगे शाहकार देखकर जर्मन शहरी दाद दिए बगैर ना रह सके। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं असगर मिर्ज़ा। पाकिस्तानी ट्रकों पर नफीस और इंतहाई दीदाज़ेब फूल, इस्लामी तर्ज की मुसव्विरी, फनकारों, सियासतदानों या फिर जानवरों की तस्वीर और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों की इंतहाई खूबसूरत मुसव्विरी देखने को मिलती है। अब ये मुसव्विरी ट्रकों से निकलकर गाड़ियों, घरों और दीवारों पर भी नजर आती है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट का जाना पहचाना नाम फूल पत्ती ग्रुप पिछले कई सालों की तरह इस साल भी यूरोप के दौरे पर है। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट पहुंचने पर हेड ऑफ चांसरी शुएब मंसूर ने फूल पत्ती ग्रुप को खुशामदीद कहा। शुएब मंसूर ने पाकिस्तान के इस खूबसूरत आर्ट को दुनिया भर में मुतारिफ करवाने पर उनकी काविशों को सराहा और उन्हें कौंसल खाने की जानिब से हर मुमकिन ताउन और मदद की यकीन दहानी कराई। फ्रैंकफर्ट में ये फूल पत्ती वालों को इनवाइट किया है ताकि हमारा ट्रक आर्ट जो पूरे दुनिया में मशहूर है, हम यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन दें। ये फ़िलहाल हम इसे सिर्फ बिजनेस रूम में अपने थोड़ा सा इसकी उनको लोकल कल्चरल और ट्रक आर्ट की थोड़ी सी पेंटिंग्स करने को कहा है ताकि यहाँ पे बिजनेसमैन जो अपने वीज़े के लिए आते हैं वो इसे देखें और देख के इसे इंस्पायर हों। और फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को लेकर हम कुछ आर्ट गैलरी के साथ कोलैबोरेशन करें, उन लोगों की यहाँ पे एग्जीबिशन करवाएं ताकि हमारे मुल्क का सॉफ्ट इमेज मज़ीद बेहतर हो सके। ग्रुप के हेड अली सुलेमान और उनकी टीम ने कौंसल खाने में बिजनेस लाउंज और मेन गुजरगाह पर इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नक्शो निगार बनाकर कौंसल खाने की इमारत को मजीद खूबसूरत और दिलकश बना दिया। इस नक्शो निगार से कौंसल खाने की इमारत पहले से ज्यादा जाज़िब नजर दिखाई दे रही है। जब हम स्पेन से आए थे तो वहाँ से उन्हें हम एक दो हमने काम किए और वहाँ से अब हम इधर आए हैं फ्रैंकफर्ट में। तो कोशिश करें कि आपकी जो काउंसलेट है, क्योंकि हमने एम्बेसी भी बनाई थी बर्लिन में 4 साल 5 साल पहले, तो अब ये काउंसलेट भी बन गई है। तो अब आप जो जर्मनी में जो पाकिस्तान के जो कलर्स हैं वो हमने ऑलमोस्ट हर शहर में ऑलमोस्ट फैलाए हैं। तो अब फ्रैंकफर्ट में पहली दफ़ा हम एक प्रोजेक्ट करें ख़ास तौर पे इसके साथ, आपका काउंसलेट के साथ। तो आई होप कि यहाँ के लोगों को अच्छा लगेगा। और आप अगले साल हमारा और भी प्लान है कि हम फ्रैंकफर्ट में ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट। मैं आज फूल पत्ती टीम को देखकर फ्रैंकफर्ट आया हूँ।
को यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की तरह दीवार जो है उनके ऊपर अपनी आर्ट के रंग बिखेरें, पाकिस्तान के रंग बिखेरें, ताकि आने जाने वाले हर बंदे को पता चले कि ये वाकई पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है। और ये लोग बड़े बाकमाल लोग हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं, इमेज को ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस आर्ट की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में जर्मनी के साबिक सफीर मॉर्टन कोबलर भी ट्रक आर्ट के बहुत बड़े मदाह थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज होने को चंद रोज बाकी। दुनियाई क्रिकेट की 10 टॉप टीमें 1.5 माह तक जारी रहने वाले इस वर्ल्ड कप में ट्रॉफी के हुसूल की जंग लड़ेंगी। 16 किलो वजनी सोने और चांदी से बनी ये ट्रॉफी इस वक्त क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में मरकज़े निगाह बनी हुई है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान इस यादगार ट्रॉफी के पास हैं। गुलाम हुसैन, बताइएगा क्या तैयारियां चल रही हैं इस ट्रॉफी के हुसूल के लिए? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चंद रोज़ में इंग्लैंड में शुरू होने वाला है। इसी ट्रॉफी की जीत के लिए 10 टीमों के दरमियान क्रिकेट की जंग होगी और पाकिस्तान और इंडिया का मैच 16 जून को ज़ाहिर है तमाम जो क्रिकेट के पंडित हैं उनकी तवज्जो को मरकज़ है। लेकिन 20 साल के बाद इंग्लैंड में दोबारा वर्ल्ड कप हो रहा है और इसी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जिसे क्रिकेट का घर कहा जाता है, जहां पर हम मौजूद हैं, इसी ग्राउंड के अंदर 14 जुलाई को क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल होगा और इसी ट्रॉफी की जीत के लिए जो है वो 2 टीमें इसी मैदान के अंदर फाइनल खेलेंगी। कौन फाइनल खेलेगा, कौन वर्ल्ड कप जीतेगा, ज़ाहिर है इसके लिए हमें जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो क्रिकेट माहिरीन हैं, जो क्रिकेट पंडित हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट करार दे रहे हैं। और लेकिन उससे भी बढ़कर जो अभी हमारी जो इंग्लैंड के कैप्टन हैं इयन मॉर्गन, उनसे बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि वर्ल्ड कप एक तरफ है लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो हम भी इंजॉय करेंगे, उसको देखना चाहते हैं। और ये जो वर्ल्ड कप है, अभी हमें बताया गया कि 200 ममालिक के जो लोग हैं इस वर्ल्ड कप को बराह रास्त देखेंगे और 10 टीमें ज़ाहिर है जो टॉप की टीमें हैं 10, वो इसी ट्रॉफी की जीत के लिए जो है वो मैदान लगाएंगी। कौन सी टीम इस ट्रॉफी की हकदार ठहरती है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आप भी इंतज़ार करें जी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।